Okay, mga laagan. Asa-nasad mo padulong? Unplanned ATM. Heading to Blue Water, Sumilon. Yeah. Hey. Solog ko. Hi, hello. Ma'am. Dami reservation. Agnapod. Asa kayo? Isip na nang nangutana. Hi! Boardwalk. Ang mga nakapuyog. Last minute, oh. Galaag. Hi, dako kay smile. Oh. Sa gadula na og chess. Birds of Sumilon and heading to the reception. I like birds, no? So the beach, nice, and their pool, which is the cliff pool. Pwede na po mo ambak. So, going to the rooms, spa, and then so these are the rooms. Hi. Nice room food. And it's facing the water. You can just dive in. Let's go. Dili. Reef sharks? Oh, baby reef sharks. Baby reef niya. Baby reef. Hi. Yeah, the toilet. Ah, Kuyawas Beach Villa, uy. Definitely get the breakfast and dinner buffet. Diba, lami? Fresh fish. Full of. Chess? Okay. After dinner, drinks. Hello. Hi. Bidyo, bidyo. Uy! Hala, 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 hala. Pati aslatos mami niya. Aha, kagigyo. Very early wake up call because of our snorkeling appointment. Good morning. Time for snorkeling. Good morning, Sumilon. Wala rin ka nagdarag cellphone.
Sud lagi diri. Si ate. Dili na mo dili ka mag-ana ra ka. Itarong na. O lagi. Wow, ka nice. Igo na food ka. Let's go. Let's have lunch. Wow, higda higda. Hi. Pictures sa doy. Hi. Ikapahagan ni mo. Ang usa, tara. 7 feet ang pool. At ta sa Back to sandbar. Sandbar. TikTok. Video mo yan na. Video. Ato na like. Uy, ako po. Wala na kami nagkuhan. Hi! Finally, nakaligo sa sandbar. Nang lakaw naman ang ubang tao. Last dinner Last dinner. before heading back home. Oh, yung mga panahon. Hi! Last breakfast. Ano niya? Sponsor. Ayo, stop. Mag-swimming pa ta. Ayo, stop. Ano naman? Premiere ni siyang wala sa video. Kasi mami yung video. Mag-imo kong YouTube kita ka sa mong ato ang YouTube tita. Sa Manami ba? Hong Kong sa Manami. Oh, ito. Para mo artista. Hi lang. Thank you sa sponsor. Kayo. Electric ba? Hi, Philippines. Hi! Hi, Philippines. Asa naman to yung TikTok nga kuan? Awag ko ang meet. Ano na ba? Sige pa, anana pa mo niya. Oo. Di, tarong kayo. Makamura na kayo. Sige, couch lubot. Kasi di ako na kalimutan ba nito na ikaw mo dapat ako videoin ko. I-video na bitaw ikaw. Kabayis, mami. Dali din. Ipa-swim si mami. Dali. Go kay in video. Ay, si Gisi. Lakaw lang, good. Init na kayo. Abi ako sunblock. Okay, ready for check out? No. No? Extension? Yeah. 2 months. 2 months. Nice, no? This is a nice place, man. Oh, dinito siya This is outside. Ready to go home na.
Goodbye. Oh, lagom. Luya. Nausa, lagom ra dito sa likod. Of course, stop over.